Bonjour au Canada, bonsoir en France et en Algérie, Léon Fenhar. Donc, nous nous excusons, Adnan, on a un problème technique avec Internet dans deux pays différents, subhanallah, mais ça s'est arrivé. Donc, Kunna Farid, tu peux refaire le point. On parlait de comment le CRUA, comment l'idée du CRUA, comment on s'est inspiré, comment on a pu créer ce comité. Farid, je te redonne la Justement, parole. justement, on s'est arrêté, on parlait des liens, on parlait sur les Algériens, comment, كيفاش تلحق تقنع الجزائري هذاك اللي هو عايش في الجزائر par rapport à ce projet-là qui a été créé par les Algériens de l'extérieur. Donc, comment arriver à convaincre l'Algérien. C'était là où on شوف يا s'est فريد arrêté. يا فريد يا خويا يا مسيو قاسي، واش تحبني نقول له؟ البلاد اللي تهضر فيها طير راسك، دير لايك يديوك للحبس. كيفاه دير فيها البوليتيك؟ كيفاش؟ اكسبليك موا كيفاش tu peux faire de la politique في بلاد كيما هذه. دونك لكن ما فهمش باللي لازم لوبوزيسيون تكون في الخارج. علاه فلان وين كان وقت الثوره؟ كان يدور في الجي وقيلا. Mais il était à l'étranger. Toutes les révolutions, les révoltés politiques, mais tous, ils étaient à l'étranger. Jamais. ما تقدرش دير ثورة ضمن مستعمر. مصالح حاجة سيدي الوطنية سوا ديزون كان في فرنسا. دونك صايفو دوك الشعب واش تقنع فيه يرحم واش تقرا فيه. انا نقول لك هذه بيضاء لازم نقنعك باللي بيضاء كفايه نقنعك. نقول لك لا ريفراكسيون دو لا لوميير تعطيك ان اكلاتمون في لي زيو نتاعك كي اكسبوز اون لويور كي بوكو موان اوبسكور كو سكو تو كوني دابيتود. خرجنا هنا دخلنا في الفيلوزوفي كاع. عندك شراي في البلاد شي كور هز السكين صادر يقطع لك راسك. روح دير معاه البوليتيك انت والله ما طالما ما فهموهاش هذه. ايكوت سامحني هنا راك جوستومون انا حبيت نسقسيك لا كيسيون باش نعرف بك بلي اسكو سي جوست كو سي لو فيت كو l'Algérien n'arrive pas à admettre l'idée تاع le cru اللي جات من l'extérieur ou bien il y a d'autres éléments qui essaient de perturber ce projet d'union. Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs, c'est-à-dire كاين ناس ou bien ما تروحش بعيد. Les islamistes الحركة qui travaillent pour la Turquie et la Qatar, ils cassent tout ce qui peut amorcer un changement في الجزائر. Quand on dit les islamistes لا كاع الاسلاميين شوف كاع زي بعضهم لمهم بكل حطهم في صندوق واحد بعد من البحر. كاع زي بعضهم اللي تبع الامارات خاين واللي تبع تركيا خاين وقطر خاين. هاد الناس باغ اكزومبل يستعملوا العاطفه الشعبيه. هادو من الناس اللي قالوا ما تخرجوش ممثلين. هادو من الناس اللي يقولوا لهم اولويه الداخل على الخارج. وهاد الناس شكون؟ واش من علم عندهم؟ واش من فهمه عندهم؟ واش من ذكاء عندهم؟ واش من برنامج عندهم؟ Monsieur Hamani, très rapide, ceux qui revendiquent primauté de l'intérieur sur l'extérieur seront les Soumamiens. Ils n'ont rien à voir avec les islamistes. C'est une qui a été nagée de la plateforme de Ben Ramadan du congrès de la Soumam. Mais non, اسمع. انت كي تناجد البلاطفورم تاع بن رمضان يفوك تفهمها. بن رمضان يعني في رايك انت كان يقول لهم باللي لو بوليتيك تاع الداخل خير من الخارج. يافي با بوليتيك وقت الثوره في الداخل. يافي با. بن رمضان بارلي دو لوجيستيك d'armement de soutien باسكو الثوره الداخل تخنقت تقتلت بلا شارلي موريس لي كولونيل دالجيري سوفري لو مارتير واللي في الحدود عايشين يضربوا في المشوي. بن رمضان بارلي دو سا il faut pas travestir les vérités. هذا هو اللي يهبل بنادم. ناس تهضر برك كيما قال بن رمضان. وين تعرف تاع بن رمضان؟ تا قاري العربيه وين تعرف بن رمضان؟ ما يعرفش ما بغى العربيه بن رمضان. وين تعرفوا قادر تفهموا نتايا؟ C'était un stratège. Quel mort. Il pesait ses mots. Il savait ce qu'il disait. C'est pourquoi ils ont liquidé les pays blancs, parce qu'il était impossible de manipuler l'Algérie après 62 avec un Ramadan existant.
Mais qu'est-ce qui a fait que Mais qu'est-ce qui a fait que l'Algérie ما فهمش bien le truc à l'intérieur, l'extérieur, etc. Qu'est-ce qui a fait que الشعب فهمها de cette manière? Farid, ça, c'est ce qu'on appelle l'endoctrinement de masse. L'endoctrinement de masse est une tactique, est une stratégie que toutes les puissances coloniales, qui sont deux dans le monde réellement, c'est Paris et Londres, ont utilisé pour préserver leurs intérêts économiques, stratégiques avec les colonies auxquelles elles ont donné une forme d'indépendance physique, mais pas intellectuelle, ni économique, ni stratégique. وما تقوليش هضرها بالعربية parce que محال. Monsieur Othmani. Je peux poser une autre question. Non, on va passer sur l'objectif réel. Donc, on a parlé quand vous avez défini le CRUA, le comité révolutionnaire, qu'il veut actuellement fédérer toutes les forces politiques du pays. Mais comment il va procéder à ça ou quels sont les réels objectifs? Il ne veut plus fédérer le CRUA. Il a fait son appel à fédérer les forces. Et il a compris qu'il n'y avait pas de force. انت كي تجمع 10 والو مش يعطيوك والو. Et où est qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ses nouveaux objectifs? Qui m'a le CRUA de 54, il va aboutir, ماشي au FLN, à une force politique, il va aboutir, je ne connais pas le nom exact, mais une forme de conseil de la révolution nationale. On ne cherche plus à... Tu fédères qui? كي نقول لك انايا مقله زي التفاحه زي الكبش اعطيني المجموع une ferme. ماشي فرق مقله ماشي فرق. Non, تلقاه. Non, tant qu'à Gondia, le CRUA, maintenant il ne fédère pas parce qu'il a fait son appel auparavant. C'est-à-dire, عيط للناس, عيط للشخصيات الوطنية, المناضلين وكذا. كاين اللي جا ولا ماجوريتي دابري الهضرة تاعك لا ماجوريتي ما جاتش. ماشي لا ماجوريتي. بوكل. كامل لي زون ريفوزي. هادو شوف باش نجيبها للشعب الجزائري. سيلون توا كامل لي زون ريفوزي. هادو اللي كانوا يبقبقوا عليكم في الإذاعات منذ 5 سنين. بكل كابو دودون واحد فيهم شوف بكل بزناسه خلينا من الارهابيين الاسلاميين وهذوك جازوا البزناسه هذوك حاجه اخرى خلاص هذوك سي فريمون de l'ingérence étrangère, c'est une stratégie globaliste internationale qui permet au courant islamiste de disséquer tout ce qui est entité arabo-musulmane ou à culture à connotation arabo-musulmane. هذوك ما نهضرش عليهم هذوك دوسي كونتر اسبيوناج ديريكت باسكو كاين ناس نسمع فيهم اليامات هادو نحي لا بوليس ما تنحاش لا بوليس بوليتيك شفتوا الدوله ما عندهاش بوليس بوليتيك واش تحوس تحكم الطياره وتروح وين تحب تجيب الدراهم ودير واش تحب في الجزائر وما كانش كونترول انا عندي انا ماشي ندير سيستم سيكوريتي انا ندير لك تريبل سيستم بوليتيك بوليس بوليتيك quand tu es dans la politique algérienne dans un pays en crise في الزبل اللي يجي يعفس علينا on a des ennemis partout وزيد نخليك انت طالق لك الطراح طالق شعرك تسركل انت مهبول انت مريض انت مرض on peut pas construire un pays بالتمسخير اللي نسمعوا فيه فيسبوك وهذو الاسلاميين ولي زطاطيطي جو سي با كي حمار دي كومباني شوف vous ne pouvez pas le monde a changé شوف الشعب الجزائري الحفره قاعده تتسع بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون خيرا وين تكونوا c'est un choix donc le choix s'impose الحقنا المفترق الطرق تكونوا مع الذين يعلمون ولا مع الذين لا يعلمون تكونوا مع الظلمات ولا تكونوا مع النور خيروا Monsieur Rahmani, restons le CRUA. Quelles sont les valeurs que porte ce comité? Le comité, il porte des valeurs universelles. Le comité ne regarde pas l'idéologie des gens. Le comité ne regarde pas la religion des gens. Le comité regarde la compétence des gens.
انا تندير لحيه ولا لابس من قوشه توي انجينيور اغرونوم رب المشكل تاعي البطاطا تولي دير 10 دينار كاش جوني فوتر انايا من طون ايديولوجي جي ان بروبليم تكنيك alimentaire agroalimentaire pétrochimique chimique écologique environnemental sanitaire on vient de traverser la troisième guerre mondiale on a fait les effets تاعها درك le corona c'est la troisième guerre mondiale il faut pas se leurrer maintenant il faut savoir راكم رايحين مش حابين يلحقنا رئيس يكتب كيما يتنفس ويدشن بتيه ويقول الحراق انت صاحبتك معاك باش تبقى تحكي عليا مي وين وصلتوا نتوما سلميتنا اقوى من رصاصهم ما خسروش عليك ما بالرصاص قتلوك بالميزيريه والهم il faut savoir une chose c'est que l'Algérie كون تحل الحدود elle va subir une hémorragie de la classe intellectuelle يعني رايحين نوليو كيما 1962 ça il faut le savoir. Et qu'est-ce que prévoit le CRUA par rapport à ça? Que prévoit le CRUA par rapport à ça? On doit bien garder ces intellectuels à l'intérieur du pays. On doit au moins garder un minimum pour que les choses puissent marcher. Tu ne peux absolument rien faire. Un intellectuel, je suis désolé. Tu as un médecin qui peut toucher 5 500 $ par mois et avoir une belle vie. وفي الجزائر يتوشي même pas 1000 €, ما يقعدلكش. Ce n'est pas Mère Thérèse un médecin, ni un ingénieur. حاكم الحيط chômeur. Ça, c'est des vérités économiques. Et c'est le but de l'Occident, de transformer l'Afrique en un gros utérus où il y a la meilleure matière première humaine. Autre chose aussi, il y a beaucoup de gens... Vas-y, continue. Non, je voulais juste dire, avant de parler sur les projections du CRUA, je voulais juste parler d'un truc. À l'Union, j'insiste بزاف على l'Union تاع الشعب قبل. Le CRUA, il a ramené un projet d'union. Maintenant, il est en phase... خلاص لحقنا le congrès, c'est bon. C'est-à-dire, il est en phase finale. ما بقاش, il va dégager une délégation. Ce qu'on devait faire avant, il a été fait. Ça, c'est leur problème. Maintenant, le vrai souci, c'est le peuple. Le peuple. الشعب كيفاش غدوة, par exemple, si une fois le CRUA il dégage la délégation ou bien l'instance هذه qu'il va dégager, راح يخرج فيها ناس اللي راح يهضروا للشعب الجزائري. يقولوا له فوالا كيفاش لازم نخرجوا من سي سكو جي كومبري انايا دابري لي تراك تاع لو كريا الشعب هنايا اسكو هاد لانستونس اللي تخرج من الكريا elle est prête à convaincre تقنع encore plus le peuple que ce projet là va sortir le pays de la crise actuelle. C'est-à-dire est-ce qu'elle est prête vraiment? شوف هنايا كاين مشكل في واحد الكلمه استعملتها convaincre. Ouais. D'abord, pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord que le quelqu'un ait l'information nécessaire pour pouvoir t'opposer des arguments. وهنا ندخلوا في la dialectique pour la conviction. شويه درجه باش يفهمونا بك. جانسيستيون شويه من ذكر منا جوج كلمات درجه باش الناس ثاني تفهم. باش تقنع واحد بموضوع لازم يكون عنده هو ثاني معطيات في راسه يتناقش معاك بالمعطيات اللي عنده وانت بالمعطيات اللي عندك, ومن النقاش انت تقنعه والله هو يقنعك ولا تستخلصوا حاجه. الجزائر حاليا تعتيم اعلامي مغمضين لهم عينيهم, معلومات ما كانش, اعلام ما كانش, صحافه ما كانش, حقيقه ما كانش, الكذب داير بهم من كل جهه. كيفاش تحب تقنعوا؟ مثلا حنا الدور نتاع هذه اللجنه من بعد اللي حتنبثق عن الكريا, الدور نتاعها راح يكون بطريقه تكنوقراطيه كيما الدور نتاع الطبيب اكزاكتومون. يقول لك هاو المرض, هاي لا بروفيلاكسي ولا هاو الدواء,
هاي لوردونونس تاعك، تبعتني نمشي معاك ونقيديك حتى ترتاح، ما تبعتنيش خاطيني. هذه اللجنه واش تمد؟ اولا راح تشتغل كمناره، يعني كوم ان فار اي ان كونتربوا انفورماسيونيل، يعني اي حاجه ديرها الحكومه حنا نفسروا للشعب مليحه قبيحه والله هاو لارغيومون المضاد. نمدوا الميكانيزمات لقياده الثوره الشعبيه باش تتحول الى ثوره وتنتصر على النظام هذا. نمدوا الميكانيزمات اللي تساهم في التوعيه نتاع الشعب من اجل الانتقال الى مرحله انتقاليه بكل الطرق يعني المتاحه من ناحيه الثورات العصريه. فقط بصح كونفانكر، اقناع، تمد لنفسك الاقناع حبيبي. إيه انك لا تهدي من تشاء ولكن من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني النبيه وما قنعوش الشعوب تاعهم، تحوس انت الكريا يقنع الشعب؟ يا الشعب يفهم يشوف الميزيريا اللي راهو فيها ونعطيوه المفتاح باه يشوف الضوء ويتبعنا، ولا ما حبش يشوف واش حدير له انت والله انا والله واحد اخر. شوف فريد، نعطي للشعب الجزائري بالاثبات. نهار قلت لهم بالكوا تفوتوا الرئاسيات، احرقوا لي زيكول، شعلوا في ربهم النار، برولي صا، ما تخليوش رئاسيات تفوت، ام يرحيوكم كنت تفوتوا رئاسيات. هاي النتيجه، يرحيو في الشعب رحيان. Monsieur Rahmani, vous avez cité un très bon point. Naïef, la tournure de la révolution. Le 12-12 2019, le 12 décembre 2019, où il sera où les élections présidentielles, Ben Blé, le peuple algérien n'est pas uni. Ni sur comment dire, la conviction politique, ni comment faire valoir leurs revendications. Il y a une région qui a refusé, qui est arrivée même à brûler les boîtes des élections. Il y a d'autres régions qui ont allé voter. كاين بلايص اون لي كوفر حنايا رحنا لفما لقينا الشعب هو اللي كان يفوتي. شوف اسكو سي اون تورنور؟ نو شوف، لكن تهضر على لاكابيلي بارابور او ريست دو l'Algérie، هذه قلتها 1000 مره. La Kabylie, c'est le cœur battant de la lutte politique algérienne. C'est la plus mature politiquement. Ça, il faut savoir. ماشي كي نقول لا كابيلي يعني هي الامازيغ، حنا كل امازيغ. مي سياسيا هذيك المنطقه يعني بوليتيكمون، بالك الخاصيات اللغويه، بالك الظروف التاريخيه، بالك الانعزال كما نقولوا حنايا تاع المواصلات لي زانفراستركتور. Elle a conservé une révolte en elle. Donc le comportement تاعها كما قلت قبيلات c'est très grave. Elle est en train de s'identifier autrement par rapport à la classe politique algérienne globale. Ça c'est un problème. Maintenant كي تقول الانتخابات الرئاسيه دي 12 الشعب ما عندوش المعلومه، واحد اللي ما عندوش المعلومه حتى الاختيار تاعو يكون خطأ. هذا ما عندوش المعلومه ضيف اليها جاهل. كيف السيد ما يعرفش اسمه يقول لك تحيه بوتبون وفوطا، ما يعرفش ما با اسمه. هذا واش دير له انت؟ هذا عندنا 1541 كومون في الجزائر، كاين 1540 حمار. حمار بأتم معنى الكلمه، ما عنده حتى كفاءه حاكم لاميري. من اكبر لي كومون في الجزائر حكمها باندي مافيا. لكن اللي غلط تقول لي وين الشعب هذا حيروح؟ وين يلقى بها الشعب هذا؟ 60 سنه تجهيل.
عزموا انهم طربقوا المنظومه التربويه، طربقوه في الاخلاق، طربقوه في كل شيء، يعني ما لقاو ما يديروا له. النتيجه هذه هي. الاخر خلاص تاع الخارج هذوكم فاريينها عايشين بيان. ايه انا فاريها. يخمم على اولادك انت اللي حاكمين البابور قادر ياكلهم الحوت، ويجيو يضربوا 15 سنه هنا حراقه بايديروا لهم الكوارت. دونك انني هنا هاني بيان واني نضرب عليك انت، وانت هذا يقولوا انا نحفر في قبر رمو هارب لي بالفاس. هذه مثلها تاعنا تاع الجدود، يبقى لازم الشعب يفهمها. ما كانش جزائري خارج جزائري الداخل، كاع جزائريين، كاع جزائريين بكل نحبوا الجزائر. قلتها لكم مره، جزائري موش اختيار، سي ان ديستان. فو كرويي انا كون رب العالمين سقساني وين زاد جزائري، مي نتوما مرات حاول نزاد نيويوركي ولا نبان شنو انايا ولا الجابون كيما كيجي رحماني très رابك. Je vais revenir à une autre date ثاني قبيله هضرت عليها le 28 mai. 29 ou le 28. Vous avez parlé d'une date où je serai comme avec les islamistes. Quel cru plutôt. زيطوط دار ان لايف. شوف حنا لو 22 فيفريي قلنا سكي سي باسي افون ما نهضروش عليه. اون اكسبت تو الموند. الشعب ناض، دونك تو لي الجيريان اللي غلط اللي خرج الطريق اللي كذا يولي للشعب الجزائري. لو 29 مي السيد يعتبر الحركات الارهابيه في الساحل حركه تحرريه، قص قرمط. ثم مازال في حكايه التعلميه والجيه والهياس والجنرالات يقتلوا والعسكر يقتل. وبوحيا اللي كان يكون شكون؟ وقيلا كان معايا في الكازارنا برومو تاعي نتيريو على بعضنا نلعبوا. فرا تيروريست، اورغانيزاسيون تيروريست تابعين لقطر وتركيا، مؤتمر الامه تيروريست، السلفيه تبع الامارات السعوديه تيروريست، اي حركه اسلاميه تيروريست. الاسلام موش سياسه، الاسلام دين، والدين فرضيه، والدين حريه شخصيه. اما الدوله فهي قهريه، اما الدين فهو حريه. اي جي با ابروندر دو بانسات. ناس قال لك ها بالك ما بالك ما والو، ارهاب. واش جايب لي تركيا وتقول لي اخويا في الاسلام؟ ما عنديش اخويا في الاسلام انا. اللي موش جزائري موش خويا، كان اترونجي. Reconnaître un acte terroriste fait de toi un terroriste. Ah bah oui. بوكو حرام حركه تحرريه. واش درت شنو اكثر منك؟ Monsieur Rahmani, on a toujours accusé les islamistes qu'ils ont leur financement de l'extérieur. Accusé. On les accuse de l'intérieur, on n'a pas de preuves jusqu'à présent. Bon, donc non, on t'a pas fourni les preuves. Mais si tu n'as pas de preuves, on te fournit. تعرف علاش؟ parce que le système utilise les islamistes comme un outil, ما يعطيكش les preuves. تقدر تهضرنا على الفينانسمون دو كرويا؟ Est-ce que autofinancement? Ouana, je reviens au congrès du CRUA et je reviens au poste de commandement et je commande et je dirige. وزيد اكثر من هك. Je travaille 18 heures par jour باش انا نعيش وباش نخدم البوليتيك. دونك ما تضليش فينانسمون. واحد ما يسال عندنا حاجه احنا اللي عنده حاجه يجيبها. Non, non, les finances influencent la ligne politique. C'est pour ça qu'on voudrait s'informer par rapport à ça. Non, les idées. نقول لك حاجه، محمد عليه الصلاه والسلام نهار توفى جامي خمم في راسو بلي الاسلام يدي له ان تير تاع لو موند، والمسيح نهار علقوه في لاكروا عمره لا خمم بلي المسيحيه تكون اول دين في العالم. L'idée elle est plus importante. Le combat politique et idéologique il est beaucoup plus important. Le financier خليناه les terroristes et les gens qui veulent soudoyer les gens. احنا on veut gagner les esprits. احنا نحبوا ندخلوا للعقول ما ندخلوش للجيوب والله لا حوايج اخرى. Très bien. Aya Farid, vous avez une autre question. La question et tu l'as posée, mais je vais passer aux projections telles le CRUA. Le CRUA, par exemple, qui des Algériens, qui ont des femmes qui te disent est-ce que le CRUA défend, par exemple, les droits de la femme, l'égalité des sexes, etc. Ah, très bonne question. Attends, je vais développer. Ça, c'est un petit. Mais en général,
le CRUA, donc, il a des mécanismes, il a des solutions. Il va défendre ce que le peuple, il va défendre donc tout ce que le peuple réclamait depuis le 22 février. شوف فريد فريد Donc, j'aimerais bien que tu détailles ça, etc. C'est quoi ça? détailler بالفرنسي وبالعربيه ومن بعد نحكيو على قضيه المراه. Le CRUA, et bien sûr, je ne vais pas le cacher, les anciens cadres du FFV POCL, c'est une technocratie CRUA. Nous avons une solution optimale à chaque problème, sous-problème et sous-division de problèmes que connaît l'Algérie. عندنا حل لكل مشكل والله سو مشكل ما على باليش واش يقولها يعني مشكل اساسي ثانوي وحتى لي بتيت سوب ديفيزيون عندنا حل لانه درسنا مليح لا بروبليماتيك الجيريان. الهدف نتاعنا كان ان نطوروا الجزائر في اقصى سرعه اقصى درجه دون الاكتراث باي ايديولوجيه او منهج معين. C'est ce qu'on appelle un programme mathématique matriciel. بالعربية شكون مطريقي هي ماتريسيال. بون قالنا بالفرنسي كاع. المهم قرينا l'algèbre ونسينا. Non, j'ai fait des maths mais en français, même en algébrien. On a tous les mécanismes qu'il faut. نقدر نحكي معاك من الغدوة الصباح بداها من لا ريشيرش اي ديفلوبمون لانفورماتيك لي نوفيل تكنولوجي لارممون لا استراتيجي جلوبال ليكونومي لاغرو اليمونتير لاندستري اغرو اليمونتير باك لو سيكتور ديماري كومون فينونسي كومون assainir l'assiette foncière algérienne comment assainir les terres comme نقدر نحكي لكم من الغدوة الصباح parce qu'on a fait un vrai travail de technocrate ماشي تاع سياسيين يحوسوا على التشيبا ولا يولي مير. Maintenant, quant à la question de la femme, maintenant je réponds avec l'intime conviction تاعي أنا واحد يقول لي les droits de la femme. نقولوا quel droit? La femme est un être humain comme l'homme. دير بلاصتها وحدها. Moi je veux pas la différence. Moi j'ai une fille et un garçon. Je veux pas la différence. ما فهمتش أنا واحد يقول لي واش تمد حقوق المرأة. وأنا نقول المرأة واش تمد لي حقوق. Elle se défend tout seul. أنا أشوف المرأة elle est médecin, elle est ingénieure, elle est architecte, elle est informaticienne, elle est infirmière, elle est خياطة, elle est cuisinière, elle est pâtissière, elle ما فهمتش la question. علاش on pose la femme comme étant حاجة شغل ناقصة نعطيوها des droits. La femme c'est comme un homme. Non, c'est pas question de donner un droit. Si elle a un droit, c'est juste c'est juste est-ce que par exemple le CRUA demain après le congrès il va dire que à la femme ما تخافيش كيما بيقول لهم ما تخافش هذا ما كان vous allez exercer tous vos droits le plus normalement du monde. Farid, je m'excuse. Je m'excuse très رقابك monsieur Elias Rahmani, il y a un petit mépris هنايا. En Algérie, la femme n'a pas ses droits. En Algérie, la femme تبقى comment dire elle est mineure à vie. بالعقل non بالعقل. D'après la constitution algérienne. Non mais بالعقل. شوف سي قاسي quand tu me parles de constitution d'Algérie excuse-moi c'est une insulte exceptez-ni. Non, loin de là. Et on parle, est-ce que si le CRUA arrive à proposer une constitution, on saura à ce genre de choses. ماراك دولة ما عندك constitution ما نستعرف بلا constitution تاعك لا بالدولة تاعك لا بالمؤسسات نتاعك لا بوالو tu n'es rien. Donc est-ce que dans le programme تاعنا حنا la femme c'est quoi? La femme c'est un être doué d'un esprit, d'une intelligence et d'une capacité à produire au même titre que l'homme. Nous sommes universalistes. Avec je m'entends universaliste. Je vous ai compris, 100%. Exactement. Universaliste. Maintenant, tu dis حقوق ما حقوق أنا نقول لك. Nous sommes aussi adeptes de ce qu'on appelle du filet social positif. Ça veut dire quoi? راجل ولا مرأة لكن راك في الضيق ولا معوز ولا من صاحب الحاجات ولا حاجة ما عنديش فرق بيناتكم. L'État est là avec ses compétences pour créer un filet social pour ne laisser personne en marge de la société.
Mais ne me posez pas de questions de la femme. La femme, si elle est compétente, elle a le poste. أنا عندي المرأة تكون ministre, général, تكون رئيس كاع قاضي راه مشكل. Donc, d'après les propositions du CREA, donc, la constitution algérienne, le code de la famille 84, gars, on les oublie, on va procéder à une nouvelle création et tout va démarrer de zéro. ديرهم قرا تسمع فيهم الكاوكاو واش من الكونستيتيوسيون عندك انت معكبوا الكرايس بوحي الدستور عباك واش معناتها. Ils t'ont fait passer des élections présidentielles par le biais de l'esprit de la Constitution. ومازال تهضروا على la Constitution. واش بيك انا دخلنا لا ميثولوجي كراك هنايا. راه نجوي اوليس واركول قالوا ليسبري دو لا كونستيتيوسيون يسمح لنا. انتوما من 9 جويلية فضلت عليكم ماكمش دولة. Constitutionnellement parlant, à partir du 9 juillet 2019, l'Algérie n'existe plus en tant qu'État républicain avec une constitution. La constitution est morte. Le projet du CREA. Est-ce qu'on peut parler de l'égalité des sexes? Qu'est-ce que tu appelles l'égalité des sexes? Ça veut dire... Est-ce que l'homme et la femme peuvent avoir les mêmes chances? Là, les mêmes chances pour travailler, pour vivre, pour exister dans le pays. Mais il est où le problème? Est-ce qu'il y aura une égalité? Je ne pense pas. Mais cette question-là, je ne me la pose pas. Elle n'a pas lieu d'être. La femme est l'égale de l'homme à tous les points. Mais c'est quoi ces questions, Hadou? Tous les jeunes vous posez des questions qui m'aident. Non, c'est des questions qu'on pose aujourd'hui. C'est des questions qu'on a posées dans le Hirak. C'est des questions qu'il y a des comités, des organisations qui sont en train de se battre aujourd'hui pour enlever ces codes, pour que la femme puisse exister, parce que les marches le Hirak, il y a des femmes qui ont été refoulées des marches. Il y a un problème. Je vais juste dire un mot, Thani. Je vais juste dire un mot. حبس عادي والله ما فاتت ريح كيما راك بوش با روح قاسر اللي جيت لك شوف سي قاسم سمعني مليح. La misogynie est aussi un moyen malin et subtil du pouvoir parce que la femme constitue plus de 50% de la société algérienne. Comment veux-tu, Anna, avec mon esprit technocratique, avant-gardiste, progressiste, je me bagarre contre le monde. J'ai besoin d'avoir des codeurs, j'ai besoin d'avoir des financiers, j'ai besoin de créer des fonds d'investissement spéculatifs à l'étranger, j'ai besoin de transformer matière première. Anna, je me débarrasse de plus de 50% de la population. Mais ça veut dire Anna Mtoki. On me posait une question. Posez. Loin de la révolution. Pour moi, une femme peut être le patron de l'enseignement algérien sans aucun problème. خلاص فريناها وفارد ادخلنا في جهد اخر البروبليم قبل ما تبوزي لا كيسيون حتى تريبون فوالا فرتال سي بون فارد جايه Je vais dire aussi deux mots, c'est par rapport à là, j'ai abordé ça, c'est pas pour dire est-ce qu'elle a le droit ou pas, c'est pas ça. C'est parce que c'est juste pour rassurer avec les femmes qui sont quelque part, parce que tu représentes le CREA quand même, Lies. Donc c'est pour rassurer avec les femmes qui voudraient vraiment que ce projet soit réalisable pour sortir de cette crise, mais elles se disent aussi mais est-ce qu'on va revoir le code de la femme et est-ce qu'on va parler de la femme quand même, etc. Parce qu'elle a été maltraitée auparavant pendant 50 ans, depuis l'indépendance. هذه واحد ثاني لازم المرأة مسكينة لازم تلبس حجاب بالسيف في الدار ثاني ça c'est pas il faut penser à tout ça. C'est pour rassurer Bak هذوك les femmes qui sont là, qui écoutent et راهم حابين le projet تاع الكريا mais elles ont peur quelque part. فريد احنا واش قلنا؟ On doit créer une nation algérienne autour de valeurs universelles. Les valeurs universelles ne font pas de différence entre les sexes. Tant que tu as cité ça, ça résume tout. C'est bon. Tant que tu as cité les valeurs universelles, ça c'est à elle maintenant de... سامحني نعطيك par exemple un point
qui était dans le programme du FFV. C'est la déclaration de foi. On donne la liberté aux Algériens de déclarer sa foi. Si j'étais Farid, je me déclare droit universel. On va t'appliquer le droit universel. Yiji Kassi, il dit un de droit coutumier. On va lui appliquer le droit coutumier. Si je suis de droit musulman malikite, on t'applique le droit musulman malikite. Ça, c'est la vraie liberté. Maintenant, si on fait la possibilité de la déclaration de foi, on verra Akhina, si voté universel ou la malikite. Tu m'as compris. خلاص انا معاك. يفوتي بالحاج. Donc là, c'était juste un petit point que je voulais rajouter. Mais on a une autre question. Restons les projets du CRUA. On entend parler aussi de la télé, projet de télévision. Juste pour... j'ai suivi bien le projet et j'entends parler qu'il y a des gens qui te disent « Oh, lance un projet de télé, les islamistes de Rachad qui disent ça. » Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà c'est quoi ce projet et pourquoi il y a cette polémique autour de ce projet-là, et le financement, Draham, etc. La levée de fonds que tu as annoncé auparavant. Voilà. D'abord, je ne m'occupe pas du volet financier de la télé, je ne touche à rien du tout. Les comptes sont bloqués. Maintenant, quand on parle de créer une télé participative et quand on met des mécanismes de protection, مانيش مسؤول على حمار ينهق ما على بالوش رايح للباطوار يولي ماكله تاع الكلاب ولا رايح يحرط سي با مون بروبليم صا سي ان بروجي تاع ناس اللي مش فاهم البروجي هذا ما كان لا يسقسي عليه وما كان لا اصلا يبارتيسيبي فيه نجيبها لك من الاخر نحلبوه به بدراهمو. Justement, on aimerait bien que tu nous développes pour moi c'est quoi ce projet exactement. Il est où l'intérêt d'avoir cette télé là? نقول لك حنا عندنا في ازمه وانت تهضرنا على لا تيلي. سي تري سامبل. La télé هذه حنا خيرناها participative, ça veut dire par action. Les Algériens peuvent être actionnaires à partir de 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. حنا on voulait atteindre le 1 million d'euros. Mais من بعد فقنا باللي اوفات كاين 8 ملايين جزائري في الخارج. الا كان صفيت منهم 10000 انجاجي بور لالجيريا راك مربط. الباقي بكل سي با مو كي ما تكونوش ايبوكريت في زوج نقول صافي. نو 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 سي كي تقول 10000 قول 10000 كي تقول 10000 سادير كي تصفي من 8 ملايين اللي برا 10000 تصلح راك مربط. Oui, oui, activité 10,000, c'est-à-dire 10,000, ils ne peuvent pas créer une télévision. Si. Bon, on a collecté des fonds. Le montant, je sais que tous les jours, mais il faut qu'on communique. Maintenant, on s'est aperçu qu'en fait, les gens, il y a une peur. Il y a un خوف كبير عند الجزائريين تاع الخارج. خوف كبير بزاف. أنا نفهمه. Je le comprends très bien. Je ne l'excuse pas. بصح نفهمه. Mais je ne l'excuse pas. Donc, on est allé vers autre chose. Même les fonds hadou, on ne va pas les toucher. On va s'attaquer à un média virtuel et on va créer des programmes qui permettent d'avoir le maximum d'audimat. Une fois qu'on a l'audimat nécessaire, on se fait financer la télé, tout simplement, sur la base d'un concept typiquement business, donc un concept commercial. Les premiers actionnaires seront toujours actionnaires, mais les fonds, c'est les Algériens. Celui qui veut être actionnaire, il vient. Celui qui ne vient pas, peu importe. Dans la télé, on va la faire, mais par notre intellect, notre intelligence et la qualité de ces programmes. En diffusant sur les réseaux sociaux, ça nous permettra de faire valoir ça devant des capitaux de risque qui, eux, pourront investir parce qu'on touche à une communauté très importante et éventuellement d'autres communautés satellitaires de l'Algérie, notamment par rapport au programme culturel. Justement, on a qu'à battre la télé, parce que on regarde. كاين عمر نقول لك حاجه كيما قالوا الدقلاميش مشوار بالرعيان والحمار عطاوه القرنفل اللي يشمو كلاح. كاين حوايج نهضروا عليهم مع الناس اللي ما يفهموهمش سي ميم با لا بين سافون باتيكي نحكي لهم.
Non, non, il y a des gens qui, là, je voudrais qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a des gens, parce que ça fait partie déjà du projet du CRUA quelque part. Le CRUA Bien sûr. aurait aimé avoir une télé aussi qui représente l'Algérien à l'extérieur. Parce que, parce que, par exemple, les Latinos aux États-Unis, tu trouves même comment on appelle ça, comment on les appelle, les dealers, les béros la drogue, ils doivent aussi télé. Ils ont un lobby latino aux États-Unis. Non, mais bien sûr, la drogue, mais Non, non, c'est pour dire que tellement ils aiment vraiment leur truc là. bien sûr, حنا ما لحقناش la maturité هذه يا فريد. Les gens ont encore peur. اسمع، الناس اللي تشوف فيهم برا كاع. Attention، حاجة ماذا بيا نوضحها للشعب الجزائري. بالفرنسي صار. Un révolté, c'est quelqu'un qui a vaincu sa peur. Quelqu'un qui aime l'Algérie, qui a encore peur, ce n'est pas un révolté. الطائر هو اللي تغلب على الخوف نتاعو من السلطه والطغمه الحاكمه. بصح اللي ما تغلبش على الخوف نتاعو هذاك صح يحب الجزائر بصح مازال تحت قياده السلطه هذيك. دونك موش طائر. الطائر ما يخافش وتغلب على عامل الخوف. لو ريفولتي ا فانكو لو فاكتور دو لا بور. على بالك بلي قداش من واحد حب يبارتيسيبي في الكونغري ديك تقول له تسرع فيلمي أنا عندي مصالح في البلاد أنا عندي d'accord ok je comprends je t'excuse pas je comprends mais أنا demain je me mets en avant ما تجيش من بعد تجيب 3 شهور دير كارطة تاع مجاهد tu l'auras jamais والحديد قياس نعاودو نعيشو لا non ça se fera pas. Est-ce qu'on va parler de carte Moudjahid après la révolution, si elle aboutit aux objectifs? Mais c'est nous la carte Moudjahid, la carte Shahid. Attends. Où tu fais la carte? La question تاعك هذه اللي أنا ولا الغاشي الآخر باش نفهم. C'est une question qu'on peut aborder des deux. De votre point de vue, du point de vue que يعرفوا الشعب الجزائري. De mon point de vue, ونهضرها بالعربية. أنا التصورة تاعي المبدأ نتاعي ما عنديش مزية غدوة على الجزائر ولا على الجزائريين. J'aurais fait que mon devoir. علاش؟ باسكو أنا مسؤول على ما أراني الله. Ce que j'ai compris dans ma tête, ce que j'ai vu, أنا مسؤول عليه. Donc ناضل من أجله. ما عنديش مزية على الناس دونك ما نحقش كارطة تاع مجاهد اي سي فيني لا ليجيتيميتي ريفولوشنير مي كاينه حاجه تري امبورطونت جامي نخليو اللي مخبيين في الديار واللي يخدموا مع النظام تحت الطابله واللي يخدموا معاه فوق الطابله غدوه يقتلوا الناس اللي ضحات بالنفس والنفيس ويحكموا بلايصهم هذه تالي ما كاش. Bon, je crois que nous avons pris un peu beaucoup de temps. Je crois, oui, monsieur Khassi, parce que on va récapituler par rapport au CRUA pour que ceux qui nous ont suivis, parce que le thème c'était le CRUA, on va faire une récapitulation, on va comprendre ce que c'est directement. Je vois là un petit résumé. Vous me dites votre dernier mot ou salam alaikum. شوف لو كرويا ماهوش حزب وبعد مؤتمر الكرويا راح تخرج اون فورماسيون بالك تنسيقيه بالك مجلس سميوها كما حبيتوا تكنوقراطي راح يكون كمناره سياسيه تقدم حلول وميكانيزمات من اجل نصره الجزائر وتحريرها والانطلاق بها الى حقيقه دوله تاع حقوق ودوله مساواه ودوله عداله لكن في يد من حديد ماشي بالتمسخير. Clair, résumé extraordinaire. Voilà. On a tout compris في le résumé هذا tout est clair. فريد عطينا ton dernier mot باش نمدوا للناس هو يختم لنا اليوم الحصه. Je pense qu'on a abordé quelques points essentiels normalement. Je voulais juste encore c'est qu'une question est-ce que tu trouves qu'il y a le CRUA au niveau international demain qui te rejoint dans des calculs
ما سمعت والو فريد. Est-ce que tu vois qu'elle aura la crise au niveau international? Allô, tu m'entends? Est-ce que crédibilité, c'est une sorte de crédibilité. شوف فريد la crédibilité de le CRUA dépendra du taux de ce qu'on appelle d'acceptation de la population algérienne par rapport au projet CRUA et au mécanisme. Donc, إذا تبع الشعب, elle pourra avoir la crédibilité internationale. شوف La légitimité internationale. C'est la crédibilité, la légitimité beaucoup plus. شوف نقولها لك درك قدام الشعب الجزائري يتبعنا enfin كنت تبعنا أغلبية من الشعب الجزائري واخترنا من الفرافات هذيك وحكاية بيبيطو تاعهم يتبعونا في الميكانيزمات نتاعنا. النظام هذا يسقط قبل سنة وندخلوا مرحلة انتقالية. Ok, merci. Tu as répondu à toutes mes questions, Anaya. Kassi aussi, si tu veux vraiment clôturer. Moi, j'ai fini mes questions. Avant de clôturer, un dernier mot. والله ان dernier mot ما لقاش حاجة خير من ربي يفرج إن شاء الله. vive l'Algérie, vive l'Algérie unie, unifiée, et surtout que les Algériens se fédèrent entre eux, se soutiennent. On va traverser des crises énorme et sans la cohésion nationale ما نلحقوش لحاجه بعيده. خاصه il faut que الشعب الجزائري يعتبر نفسه راهو تحت استعمار جاهل اكثر من تاع المغول بكري، يعني بلوس لي مونغول بكري. احسبوا روحكم حاكمينكم لي مونغول وسوتنيفو لي زان لي زوتر سي تو. باسكو بتيا انا درك ما قدرتش نبلعها، مخي حبس فرينا بوغا دار لا بي اس بتيا وزير il inaugure Betia. Mais وين وصلنا؟ Enfin, on espère tous arriver au rêve. ربي يجيب ساعة الخير. Mais tous les Algériens, c'est des Algériens. داخل خارج, on est tous Algériens. ربي يجيب ساعة الخير. Merci. Donc, on espère tous arriver à cette Algérie algérienne. Nous étions avec M. Dess Rahmani Farid Issad dans un débat sur le projet politique du CRUA. Merci de nous avoir suivis. Nous, on vous donne rendez-vous pour ce mercredi pour parler de la plateforme de la Souveraine. Et bonne nuit à tous. À très bientôt. Merci.